Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu anis sahabati ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. إن شاء الله في هذه الدقائق القصيرة نتحدث عن حال إخواننا في غزة بالخصوص وعن فلسطين بالعموم. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah pada malam hari ini. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya dan seluruh tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta seluruh para ulama, dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau. Dalam waktu yang singkat ini kami akan menyampaikan tentang negeri Palestina, dan terkhusus kami juga akan menyampaikan tentang kondisi terkini saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. وهذا الحديث أيها الإخوة نابع من عقيدة الولاء التي هي من أفضل العبادات، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى أيضا: إنما المؤمنون إخوة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن المؤمنين جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya apa yang kita ingin bahas pada malam hari ini adalah berkaitan dengan akidah kita umat Islam, yaitu al-wala, loyalitas kita kepada Islam, loyalitas kita, kecintaan kita kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi hari ini pada saudara-saudara kita itu telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa apabila dari bagian tubuh kita merasakan sakit atau tubuh saudara-saudara kita merasakan sakit, maka tubuh-tubuh kita juga akan ikut merasakan rasa sakit itu. فمنذ أكثر من سنة ونصف يتعرض إخواننا في غزة إلى حرب كبيرة جدا لم يعهدوها من قبل، فقد قام الجيش اليهودي عليهم لعنة الله في هذه الحرب بقتل أكثر من 50,000 شهيد من إخواننا في غزة، نصف هؤلاء من الأطفال والنساء. في هذه الحرب منع الجيش اليهودي عليهم لعنة الله الطعام والشراب والدواء عن إخواننا في غزة، مما سبب في موت العديد من الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وقلة الطعام وقلة الدواء. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sejak 1 tahun yang lalu terjadi di kota Gaza sebuah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana orang-orang Yahudi laknatullah alaih, Israel, membabi buta membantai saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. Akibatnya lebih dari 50.000 jiwa dari saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza telah meninggal, dan setengah dari korban ini adalah kalangan anak-anak dan wanita. Tidak sampai itu, selain mereka membantai saudara kita, mereka juga memblokade jalur masuknya bantuan makanan dan minuman, sehingga banyak di antara saudara-saudara kita yang terpaksa kelaparan dan kehausan sepanjang perang itu terjadi. وفي اليومين الماضيين فقط قتل الجيش اليهودي عليهم لعنة الله من إخواننا حوالي 1,000 بين شهيد وجريح، فقد قامت الطائرات اليهودية عليهم لعنة الله منذ يومين وإلى يومنا هذا إلى هذه الساعة بقصف إخواننا وهم في داخل بيوتهم وهم في داخل خيامهم أيضا. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai detik ini, dari 2 hari yang lalu Israel laknatullah alaih mengirimkan drone dengan meluncurkan rudal membantai saudara kita, dan dalam 2 hari sampai detik ini sudah lebih dari 1.000 orang dari saudara-saudara kita yang telah syahid. Di bulan Ramadan mereka ada di dalam rumah saudara-saudara kita di kota Gaza, dihantam dengan rudal yang diluncurkan Israel melalui drone mereka. ومنذ بداية رمضان يمنع الجيش اليهودي عليهم لعنة الله من دخول الطعام إلى غزة. كثير من أنواع الطعام إخواننا هناك لا يجدونه إلى هذه اللحظة. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sejak awal Ramadan itu Israel kembali memblokade
jalur masuk bantuan logistik makanan dan minuman ke dalam jalur Gaza, sehingga saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza selama bulan Ramadan mereka kelaparan dan kehausan. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن تعلموا أن إخواننا في غزة يتعرضوا لحرب نحن نقول عنها حرب إبادة. يريدون أن يبيدوا إخواننا في غزة، لا يريدون شيء اسمه غزة. لماذا؟ لأن غزة في الحقيقة هي رأس الحربة التي تدافع عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang terjadi di kota Gaza itu bukan perang biasa, tetapi ini adalah pemusnahan etnik. Ini adalah genosida. Orang-orang Israel menginginkan tidak adanya kota Gaza, tidak adanya perlawanan terhadap Israel, tidak adanya perjuangan dari kota Gaza untuk menjaga tempat yang dimana menjadi tempatnya baginda Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj. وإن كنا نحن نجوع في رمضان في نهار رمضان 30 يوما أو 29 يوما في النهار فقط من الفجر إلى المغرب، فإن إخوانا لنا في غزة يجوعون منذ أكثر من سنة ونصف، يشعرون بالجوع ليس فقط في النهار من الفجر إلى المغرب، ولكن يشعرون بالجوع في كل يوم وليلة، بل إن من أطفالهم من ماتوا بسبب الجوع. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Ramadan. Kita merasakan bagaimana lapar dan haus, menahan lapar dan haus di bulan Ramadan. Tapi ingatlah, saudara kita yang ada di kota Gaza sudah sejak 1,5 tahun yang lalu mereka merasakan kelaparan dan kehausan yang berkepanjangan. Kalau kita hanya menahan lapar dan haus mungkin di siang hari, lalu kemudian kita berbuka dan kita ada kesempatan untuk sahur. Saudara kita, bahkan anak-anak yang ada di kota Gaza itu kebanyakan mati bukan akibat perang, tapi mati akibat kelaparan. وفي هذه الأيام يحاول الجيش اليهودي عليهم لعنة الله بالتعاون مع رأس الكفر في هذا الزمان أمريكا، يريدون من أهل غزة أن يخرجوا من غزة، يريدوا أن يفرغوا قطاع غزة من شيء اسمه مسلمين في غزة، ولذلك إلى هذه اللحظة هم يقصفون بشكل جنوني ويمنعون الطعام والشراب والكهرباء والدواء. Dan ketahuilah jamaah, apa yang kemudian terjadi sejak 1,5 tahun sampai hari ini itu tidak membuat Israel puas, tidak membuat musuh-musuh Islam itu puas. Mereka berkomunikasi, berkoordinasi dengan musuh kita paling terbesar adalah Amerika Serikat. Untuk apa? Untuk membumi hanguskan kota Gaza, untuk mengeluarkan saudara-saudara muslim kita dari Gaza agar tidak ada lagi yang namanya kota Gaza. فمنذ بداية الحرب على غزة أمدت أمريكا ودول الكفر معها الجيش اليهودي بشتى أنواع السلاح من الصواريخ والطائرات والمتفجرات التي يقتلون بها إخواننا في غزة. Dan lihatlah Amerika beserta sekutu-sekutunya secara terang-terangan, secara luar biasa memberikan bantuan berupa senjata, bantuan militer, bantuan logistik untuk Israel, dan semua bantuan itu digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. ولذلك نحن واجبنا كأمة الإسلام أن نكون سندا وعونا لإخواننا في غزة، لا سيما وأن أرض فلسطين قال عنها العلماء أنها أرض إسلامية، أرض وقف، وأنه في فلسطين يوجد المسجد الأقصى المبارك الذي هو ملك للمسلمين، أول قبلة في الإسلام وثاني مسجد وضع في الأرض وهو مكان الإسراء والمعراج، وغير ذلك من الفضائل العظام التي أخبرنا الله عنها وأخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu pada malam hari ini kami ingin memanggil jamaah semua, mengingatkan mari bersama-sama kita satukan kekuatan kita umat Islam dan tetap memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. Jangan sampai kita tinggalkan mereka berjuang dan bertahan sendirian. Saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza ini perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena negeri Palestina adalah negerinya para ulama, negeri Islamiyah, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri Isra dan Mi'raj, negerinya para anbiya wal rasul, dan negeri Palestina di dalamnya terdapat sebuah masjid yang menjadi wakafnya umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. وكما أن الصيام والاعتكاف وصلاة التراويح من الأعمال الصالحة التي أجورها كبيرة عند الله سبحانه وتعالى،
كذلك نصرة إخواننا المستضعفين، مساندة إخواننا المستضعفين، الوقوف مع إخواننا في غزة من فضائل الأعمال الكبار، بل هي فرض عين على كل مسلم ومسلمة. يكفي في ذلك أنه قد جاء في الأثر أن إذا الإنسان المسلم يقف مع أخيه المسلم في حاجة حتى يقضيها له خير وأفضل من اعتكاف شهر في المسجد النبوي. المسجد النبوي الصلاة فيه ب1000 صلاة، أن تقف مع إخوانك في حاجتهم أفضل من أن تعتكف شهرا في المسجد النبوي. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan iktikaf di masjid itu memiliki pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pahala yang jauh lebih besar dibandingkan iktikaf, adalah dengan kita tetap teguh membersamai saudara-saudara kita yang dalam keadaan terzolimi, dalam keadaan penuh penderitaan. Dan ini terdapat di dalam asarnya para sahabat, di mana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada para sahabat bahwa siapapun dari seorang muslim yang kemudian ia senantiasa membackup saudara-saudaranya, mendampingi saudaranya dalam keadaan saudaranya sedang kesulitan dan kesusahan, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan iktikaf sepanjang 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Dan kita tahu bahwa Masjid Nabawi sekali kita melaksanakan sholat, pahalanya ribuan kali lipat. Namun kata baginda Rasulullah SAW, pahala ketika kita membantu saudara kita yang sedang dalam keadaan penderitaan itu jauh lebih besar dibandingkan iktikaf sepanjang bulan. وأخيرا نذكركم بواجب نصرة إخواننا. لا تنسوا إخواننا في غزة، لا تنسوا الدعاء لإخواننا في غزة وفي فلسطين، لا تنسوا قضية فلسطين. قضية الأقصى هذه قضيتكم أيضا كما هي قضيتنا نحن كفلسطينيين وكعرب، هي قضيتكم كمسلمين، لأن المسجد الأقصى هو مسجد المسلمين جميعا، وأرض فلسطين هي أرض المسلمين. نحن نذكركم، لا نطلب منكم، ولكن نذكركم بواجب القيام بنصرة فلسطين ونصرة المسجد الأقصى ونصرة إخواننا في غزة، لأن هذا العمل العلماء كلهم من جميع المذاهب بلا خلاف أجمعوا على وجوب نصرة المسلمين إذا العدو الكافر يداهمهم ويحاربهم. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami hanya ingin mengingatkan jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi bagian dari yang memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa, kemerdekaan negeri Palestina. Karena Masjidil Aqsa adalah milik umat Islam, milik seluruh kaum muslimin. Jangan pernah kita lupakan, jangan pernah kita lari dari mereka. Mereka yang memperjuangkan, maka doakanlah saudara-saudara kita yang ada di sana. Karena ini adalah milik kita. Dan ingatlah bahwa para ulama bersepakat tentang kewajiban seorang muslim di dalam membantu saudara-saudara yang tengah berjuang. Di mana para ulama tidak ada berselisih tentang memberikan bantuan atau mendukung perjuangan saudara-saudara kita yang sedang berperang berhadap-hadapan dengan orang-orang kafir. وأخيرا إخواننا في غزة يقدمون أرواحهم ودماءهم وأبناءهم، مدارسهم، مساجدهم، فماذا عساكم يا أمة الإسلام أن تقدموا لإخوانكم؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر لإخواننا في فلسطين وفي غزة، وأن ينجي المستضعفين في فلسطين وغزة، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادكم بلاد إندونيسيا أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل إندونيسيا بعيدة عن الفتن والأمراض والأوباء والفيضانات. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara kita yang ada di kota Gaza, mereka mengorbankan semuanya, anaknya, keluarganya, rumahnya, mereka korbankan semua hanya untuk bertahan agar kota Gaza tetap menjadi tempat perjuangan yang memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa dan negeri Palestina. Maka ini juga menjadi contoh bagi kita semua apa yang kemudian bisa kita kontribusikan untuk saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza.
Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian terakhir. Mudah-mudahan negeri kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri kita diberkahi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mendoakan mudah-mudahan kita dijauhi dari segala macam bentuk bencana-bencana yang menimpa Indonesia, kezaliman-kezaliman yang menimpa Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah